So hi guys, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-save ng video sa TikTok without watermark. Hintayin lang natin, masyadong mahina ang internet. So ayan na guys, so first is click nyo yung arrow, na yan. Then so nakikita nyo wala siyang save, kaya itong copy link, click nyo yung copy link. So lumabas na siya. Then punta kayo sa Google yan. Tapos search nyo yung TikTok download without watermark. TikTok download without watermark. So ayan, nag-appear na siya guys. Click nyo yan. Then yung pipiliin nyo yung violet na yan. Yung violet, click nyo yan. Then copy paste nyo na yung link. Click nyo yun, just insert a link. Then copy nyo na, i-paste nyo dyan. Click the download. Yan. X lang natin yung ads. Close. Click nyo yung without watermark. So nag-offer na siya dyan. Nagda-download na siya. So yan, na-download na siya. Then balik tayo sa gallery. Tingnan natin kung na-download na siya. Yan. Play natin. So yan guys, kung makikita nyo wala siyang watermark. Ganun lang po kadali mag-download without watermark po. Yan. Thank you. Like and subscribe po. Thank you. X na.